কেটা কইব তিনি যে তংনায় ককবরক নিউজ চ্যানেল তাই বাংলা নিউজ চ্যানেল সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং যত্ন বেলাকে হামबाय जों साइमानो জায়গাও তিনি आमबासा नगर पञ्चायतनि कायसे इलेक्शन होननानै थां दङ इलेक्शन प्रत्येकबार इलेक्शन जों नुगौ जेटा তিনি खोनाका जे असम्भवनि कुनो करै जों असम्भवनोबो सम्भव खालामनांखा जे तिप्रा मथा दफानि थानसानो तुयै बा हामक्राय हायुंनि हामक्रायनो तुयै सामुं खालामबाय एडिसि हापाराव बाहायनो जों नुखा गतालखे कायसा पार्टी गुसनारि मालगे लगियो न जों तिनि अजागाव एडिसि हापां खावैमानखा अबहायकेनो जों तिनि अजागाव दङ तिनि 15टा आमबासा नगर पञ्चायतनि आन्दाराव आबोनि बिसिङाव पुरसभा आबोनि बिसिङाव 3 जन जों अजागा पार्टिसिपेट खालाय दङ जों बेलायखेनो बावनि मोखांबो जों खादुं खाजां लायजाक ताई तिनि अजागा तिनि जे फायनाय गोबां सापर्टार फायजाक ताई नगो आसुबि दंइबो बरक बाहायनो खापां स्राङै दङ अजागाव आं नुखा 3 नम्बर वार्ड तिनि बाउलिया बस्तिनि बुकुर जुग तिनि सेबाकलय बरनक बनबनर नायनायदि बाबु मोखां गोसोंजाक तामंखे जों आबनो तेबो मासों सारिलायनाय 4 नम्बर वार्ड शान्तिपारा आजागासिनि ताखौ अनिमेश देबबर्मा बाहायनो सलादा हामा सिगलाखौ ओंखाय आसा दङ जों कायसा दङ जों 15 नम्बर वार्ड जहरनगर रिंकुमक बन बाहायनो जों बेलायखेनो गोस्रां नुगो गाहाम नुगो बाहायखेनो जों बसकांनि साल दिनै दाबुक जे इलेक्शन होननाय इलेक्शन पार्टिसिपेट खालामनो थांतानिवो आं जत लुकुरबनि थानिवो बरफनि उन्दै गयनानै थांगो फायदि जों बरफनो गोबां बुद्रिहुइ जों बन कप्लाय खालायनाय बरफ खरक तामनो जों अजा कप्लाय खालायनो अर्थ बुबाग्रानि नक फैनो जों हुमानि खालायनाय जों अजागाव बरफ खरक तामनो कप्लाय खालायनो अर्थ अजागानि जे लिडिं पार्ट दंनाय बरफनि कप्लाय होननाय बरफ खरक तामनो जों कप्लाय खालायनो अर्थ दिनै तिप्रा दफानि हामजानो जों तेबो हामजाक मानि खालायनाय आबुन बागै दिनै बुबाग्रानि हामजाक मुंनो फैयै ताई दिनै अदफानि थानसानो फैयै जों अजागा आमबासाव 3टा जागा जे पार्टिसिपेट खालायनो थां दङ आ जागाव नरक बरफ जतनो दिनै जे निउज चेनेलनि बिसिंथि नाय दंनाय बां गोसारनाय बरफनो फायदि जों सापर्ट खालायलायानो आर सापर्ट खालायलायथिनिबो जों नुगो केबो फ्रन्ट अफ फाइ खालायो केबो उनक्लबति खालायो हाया दाना जे बसकांनि पाला आबो सिमिनो पाला क्राक आबो हाया बसकांगो तंगै सिगाङो जे नुकजांनाय पाला आबो क्राक उनक्लबो सुंजानाय पाला आबो रागो आमबागै गोबां मानसिनि आबो हायके हुइजागै जे पाला नि बासानाय नरकनि थानिव आं कक गोसारो ताई कायसा कक दिनै अजागा तिप्रा मथानि जे दिनै सापर्टार रखनोबो आङो कक गोसारनाय फायदि जों शान्तिपूर्णभावे जाहाथे बुथ इलेक्शन जों लायरि माननानै बुलाय तबलाय आबो दिनै पार्टिसिपेट खालामनानै फायदनिव जों जिखिनि बागै खालायनाय कामखे वालायनानै बुलायनानै बागैया हाया दाना যতন চুঙাবো নতংনাই যে जों হামজাক লাইমা বিশিংতি খাইয়ে আমরা আজকে বাংলা নিউজ মিডিয়াদের তরফ থেকেও আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখতে চাই যে আমরা ইলেকশনে পার্টিসিপেট করব কিন্তু আমরা সবাই জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকব কিন্তু লড়াই ঝগড়া এইসব থেকে যাতে সবাই দূরত্বে থাকে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে বুথ পার্টিসিপেট হয় যে জয়ী হবে সে জয়ী হবে এবং যেই পরাজিত হবে সে পরাজিত হবে সেখানে এর জন্য আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো যাতে আমরা এই আমবাসাবাসীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা যেই যার পছন্দের মতো রাজনীতি করতে পারেন কিন্তু রাজনৈতিক হিংসাত্মক রাজনীতি না করে একটা ভালোভাবে আপনারা এই রাজনীতি বা এই ইলেকশনটাকে যাতে পারাপার করে এর জন্য সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে এবং আমি আশাবাদী আমাদের 3 জন প্রার্থীদেরকে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী করাবো সবাইকে পৌরসভা কোন ওয়ার্ডে দাঁড়াইছেন কে দাঁড়াইছেন আমরা 3 ওয়ার্ডে দাঁড়াইছি আমি 15 নম্বর থেকে রিঙ্কুমক 3 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে ম্যাডাম সেবা কলয় আর 4 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে আমরা অনিমেষ দেববর্মা। আচ্ছা আপনারা তিপ্রা মাথা দলের থেকে জয় নিয়ে কতটুকু আশাবাদী মনে করছেন? জয় নিয়ে আমরা অনেক আশাবাদী আর প্লাস 2023 পর যে সরকার হইব এটার মধ্যে আমরা তিপ্রা মাথা আছি অলরেডি। আচ্ছা 4 নম্বর ওয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে বিজেপি পুরখাওয়া নেতা গোপাল সূত্র তারা হের প্রতিদ্বন্দ্বী এটা কীভাবে নিতেছেন আপনারা? অ্যাকচুয়ালি ওরা রুট লেভেলটা একটু ভালো না, স্ট্রাকচার ভালো না, মানে আপনারা জিতবেন? অবশ্যই এটা নিশ্চিত অলরেডি আমরা